বনামগুলাং শিবচরণ দেবরবা তিনি বিনে আসাইমান সাল নরক সাবই जों दिनै सिनै जंफैजला प्रेस क्लाब निङै जों कायसा सिगुनसा पान्डा लजिखा बिनि बायखे ब 46 इयार खरानि सिमिंखानो 47 भाग यापरि दिसिनाय बनबागै जों सिनै जंफैजला प्रेस क्लाब नि इङै सिनै जत कमिटि रं निङै आं सिनै सेक्रेटारि ना हापां याफारो हामजामा याफारो tabang lukurona bahasa sinirwana omo sini tahu sibu bo sini jongpujala press club ni secretary bokhe Amir Hussein bokhe presiden sini jongpujala press club ni angke jongpujala press club ni advisor an bungke boyar ana bui officially bung kata lokhon tabang an bui ke boyar ni sini ko tadi sing asek deglayoi sing sini सेक्रेटारि केक रावै उद्बोधन हैनाय आन पर जों सिनि प्रेसिडेन्ट पखथायाव सिंकिजा कख खालायनाय बायदि सोंफैला सिनि केक रामन भाषण खालायनाय Kamay jatuh dah. Kita mau beli minyak nanti. Biar saya lemak minyak ke. Kita pada sen. Sini. Jom. Hamari dengan sacini afale, nonot dolang tongtang. Hamari dengan sacini subrane, nonot coba. Bishi brumbu mononini ayo kai tole muchung kaino sini jongpujala press club ni presiden ni brumbu mononini ayo kai tole nai mataino আজকে আমরা যারা এখানে উপস্থিত সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের জম্পুজলা প্রেস ক্লাবের সেক্রেটারি শ্রী শিবচরণ দেববর্মা মহাশয়ের আজকে 46তম জন্মবার্ষিকী আমরা উদযাপন করলাম। এটা ক্লাবের আন্ডারে আমরা আছি, তাই আমরা সবাই একসাথে ওনার সাথে আমরা আনন্দ উপভোগ করলাম। আমরা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছি সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে এবং শিবচরণ দেববর্মার দীর্ঘায়ু কামনা করে আমার কথা এখানে Gaya hanya tiyan. Kapur maya faroj nono, jati masangaya pakorogai, cibaya faro nono, jati masangaya pakorogai, cibaya faro nono.